السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا ندويو على l'économie monétaire. دونك هذا الموديول هذا كيشكل واحد لا غون ديفيكولتي بور لي étudiants و كيلقاو واحد الصعوبه باش يفهموه. في الكور ديالنا غادي نحاولوا تو دابور ندويو على ليسونس دو لا موني، ندويو على لي زاغريغا مونيتير و ليكيليبر ديالهم في لو مارشي في ليكونومي باردون. نحاولوا ندويو على لو سيركوي ايكونوميك وندويو على لا création monétaire, comment elle se fait selon les mécanismes اللي عندنا. En parlant sur la naissance et les formes de la monnaie, tout d'abord, on va le troc. Le troc, en arabe, c'est le muqayada. C'est un échange d'un bien contre un autre bien. C'est-à-dire que أنا مثلا عندي الرز وواحد آخر عنده الدقيق، كنديروا هذاك les échanges بلي biens et non pas بلا monnaie, parce que la monnaie, elle n'existe pas. Donc, le troc, il existait واحد les problèmes. من ضمنهم أولاً, c'est la notion de la double coïncidence des besoins, c'est-à-dire que مثلا أنا عندي مثلا الروز وكنقلب على الدقيق، خاصني نلقى واحد كيقلب على الروز اللي هو عندي و en même temps عنده الدقيق اللي أنا كنقلب عليه. c'est-à-dire que c'était presque impossible باش نلقى هاد لا coïncidence. علما أن لو تروك كانوا فيه دي كو، وهاد لي كو هادو كيزيدوا من لا somme de perte باش نرياليزي هذاك l'échange, comme par exemple les coûts de transaction, les coûts d'attente et les coûts d'information. En parlant sur les coûts de transaction, par exemple, ce sont des coûts ديال le déplacement. حقاش ضروري طونك انا كنقلب على هذاك لو بيان خاصني ضروري نديبلاصا باش نلقاه. بالنسبه مثلا les coûts d'information, c'est que خاصني نعرف لو ليو فين كاين هذاك لو بيان اللي انا كنقلب عليه. اي غالبا هاد لي زانفورماسيون ils étaient payantes, donc ضروري خاصني نخلص باش انني نلقى هاد لي زانفورماسيون. c'est pour cela que ناس حاولوا يقلبوا على واحد لا سوليوشن اللي هي فين دازو لا موني مارشانديز. La monnaie marchandise, c'est un forme de la monnaie, mais qui est primitive, c'est-à-dire بدائي. علاش؟ حقاش كان كيدار بلي بيان، c'est-à-dire que مثلا انا كنمشي كنقلب على واحد لو بيان اللي هو غار، اللي باغ اكزومبل خدينا لي كوكياج ils étaient rares. دونك الناس كانوا كيمشيو كيجمعوا دوك لي كوكياج وكيحاولوا يرياليزيو لي ترانزاكسيون بهذوك لي كوكياج بعيدا على لو تروك. مي طونك هاد لي كوكياج في واحد الوقت ولاو ديسپونيبل pour tout le monde, c'est-à-dire مشات هذيك لا رارتي. Et c'est pour cela que الناس حاولوا يقلبوا عاوتاني على une autre solution اللي هي فين لجؤوا لا موني ميتاليك. لا موني ميتاليك دازت بزاف ديال المراحل. تو دابور كانوا الناس كيديروا لي ترانزاكسيون ديالهم عن طريق لو فير، لو برونز، لو كوير اكسيتيرا. مي فينالمون حاولوا انهم يمشيو لي ميتaux précieux, c'est-à-dire كندويو على l'or et l'argent. L'or et l'argent خلقوا لينا ce qu'on appelle les orfèvres. علاش؟ حقاش الناس باش يرياليزيو لي ترانزاكسيون ديالهم بالذهب وبالفضه كانوا غادي يهزوا معاهم واحد لا غراند كونتيتي باش يمشيو لو مارشي. ils étaient زعما يقدروا انهم يتاغريسا ويتحيد ليهم لور اي لارجون ديالهم ويمشي ليهم الكابيتال ديالهم كامل. c'est-à-dire que هنا فين جات ليدي ديال لي زورفيفر, c'est comme des tout petits banques. هاد اللي سميتهم انا دي تو بيتي بانك. علاش؟ حقاش كانوا الناس كيجيو عندهم كيعطيوهم لور اي لارجون ديالهم، كيحاولوا هاد لي زورفيفر كيعطيوهم واحد لي تيكي اللي ممكن انت انك فاش تبغي ترياليزي لي ترانزاكسيون ديالك كتكتب مثلا 2 غرام ديال لور اللي غادي تخلص. اي هذاك السيد اللي درتي معاه هذيك البيعه وشريه كيمشي عند هاد لورفيفر كيعطيه هذاك التيكي، كيحاول الاخر انه يخلصو بهذاك كيعطيه لي 2 غرام ديال لور مثلا اللي نتايا فيرسي اللي بغيتي تفيرسي ليه. ابري جاتنا لا موني فيدوسيير. الناس فاش كانوا في لا موني ميتاليك شدوا هذاك لور وشدوا هذاك لارجون و فونداوهم, c'est-à-dire دوبوهم, و ils ont construit les pièces et les billets. Et c'est-à-dire هنا فين زدنا la monnaie fiduciaire.
lorsqu'on parle de la monnaie fiduciaire, on parle seulement sur les pièces et les billets, c'est-à-dire la monnaie papier. Mais la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, elle est créée, c'est créé de la monnaie par un simple jeu d'écriture. Et on parle ici sur les chèques, sur les lettres de change, sur les virements. C'est-à-dire que مثلا انا كنشد الفلوس اللي عندي او ليبارن اللي عندي او الكابيتال اللي عندي كنديه لا بنك كنحطو sous forme de placement et à chaque fois كنبغي نرياليزي واحد ترانزاكسيون كنحاول نبيي هذاك الترانزاكسيون ديالي عن طريق soit un chèque, soit un virement, soit un lettre de change. Après, جاتنا la monnaie électronique. La monnaie électronique, on peut la définir que c'est une monnaie électronique, c'est-à-dire c'est une monnaie qui est stockée sur un support qui est par exemple un compte sur internet ou sur مثلا sur PayPal كندويو على شنو اخر المهم des exemples كاينين بزاف عندنا mais prends par exemple le PayPal. Donc c'est un compte sur internet ممكن تحط فيه الفلوس ديالك et tu réalises les transactions ديالك par internet. Passons maintenant نحاولوا définir la monnaie. Donc عرفنا l'histoire de la monnaie. La monnaie, c'est un bien ou symbole qui est garanti par l'État et accepté comme un moyen de paiement. C'est un phénomène social car il repose sur la confiance des agents dans le système qui lui a produit. C'est-à-dire que la garantie de l'État. C'est-à-dire que l'État فاش خرجت هذيك la monnaie عطاتها واحد la garantie عطاتها واحد le pouvoir باش الناس كاملين يحاولوا accepteuها comme un moyen de paiement. علاش حقاش سوا ديك كل ما كانت هذيك لا غارونتي ديال ليتا ما غاديش تكون هذيك لاكسبتاسيون بار تو الموند اي كو ما غاديش نقدروا نرياليزيو هذوك لي ترانزاكسيون بان سول موين d'échange. Et les agents, ils ont fait confiance في la monnaie ou داروا ديك la confiance par la garantie اللي جاتنا من عند l'État. حقاش tant que l'État elle te garantit que le billet de 20 dirhams c'est de 20 dirhams, c'est-à-dire tu fais confiance à le 20 dirhams et l'autre il fait confiance à les 20 dirhams ou que tu réalises les transactions selon la confiance. La monnaie est associée à 3 fonctions. La première des choses, c'est un intermédiaire des échanges, réserve de valeur et unité de compte. Intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que la monnaie est devenue un moyen de paiement unique et qui est accepté partout et en tout. C'est-à-dire que les échanges ديالي في بلاصه ما غادي نرياليزيهم مثلا فاش كنا كندويو على لو تروك اليوم غادي نرياليزيهم بهذيك لا موني. C'est-à-dire que هي اللي غادي تفاسيليتي ليا هذاك l'échange ديالي. Réserve de valeur, c'est-à-dire que la monnaie, elle va réserver son pouvoir d'achat même si avec l'écoulement du temps. حقاش إلا حطيت اليوم 100 درهم وخبيتها pendant 10 ans فاش غادي نجي نبغي نرياليزي واحد لي ترانزاكسيون بهذيك لي 100 درهم غنلقى كو ديك لي 100 عندها لا ميم فالور. C'est-à-dire elle a pas perdu ما فقداتش هذيك القوه ديال انني نقدر نرياليزي بها لي ترانزاكسيون ديالي. En parlant sur unité de compte, c'est-à-dire que la monnaie, c'est une unité de mesure. بحال فاش كندويو على 1 mètre ou كندويو على les mètres cubes, etc. C'est une unité de mesure. Et les transactions, ils sont évaluées dans le langage chiffré commun tous les membres de la communauté. C'est-à-dire que en parlant sur la monnaie, فاش كتجي تبغي ترياليزي واحد transaction, تيقول لك 10 dirhams. C'est-à-dire il a mesuré هذيك la vente ديالو ب 10 dirhams. C'est-à-dire que la monnaie c'est une unité de compte mesurable. J'espère que je me suis fait comprendre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne باش يوصلكم الجديد ديالي et في أمان.